ایران کا اسرائیل پر حملہ، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، غزہ اور لبنان میں جشن۔ ایرانی حملے سے قبل اسرائیلی فوج کی جانب سے شہریوں کو موبائل میسیجز کیوں بھیجے گئے؟ ایران کا اسرائیل کے بڑے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اگلے حملے کی شدت پچھلے تمام حملوں سے زیادہ ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا عبرانی زبان میں اسرائیل کو تنبیہ، ایرانی اسرائیل تنازع پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ کیوں ہے؟ اسرائیل نے جنگ کو مڈل ایسٹ میں پھیلا دیا ہے، کیا ایران اسرائیل جنگ کا اثر پاکستان پر پڑے گا؟ جانیے خبر ٹائم کی سٹوری میں۔ ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل فائر کر دیے ہیں، جس میں متعدد میزائل نشانے پر لگنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ایران سے اسرائیل پر 400 میزائل داغے گئے ہیں اور ایرانی میزائلوں نے تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور عراق سے فائر کیے گئے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم حملہ روکنے میں بھی ناکام رہا اور متعدد ایرانی میزائل نشانے پر جا کر لگے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائلوں کو آئرن ڈوم سسٹم کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہے۔ ایرانی حملوں کے پیش نظر اسرائیل اور اردن نے سویلین طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے داغے گئے میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بنکرز میں پناہ لی۔ ایران نے میزائل حملوں میں اسرائیل کے F-35 جہازوں کے اڈے نیو ایٹم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے نیو ایٹم ایئر بیس سمیت 2 اہداف پر ہائپر سونک فتح بیلسٹک میزائل داغے اور نقصان پہنچایا۔ 35 جہاز ہیں جن کے ذریعے 27 ستمبر کو لبنان کے دارالحکومت پر بمباری کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے تھے۔ تل ابیب اور شیرون میں راکٹ گرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی اور اسرائیلی ایمبولینس سروسز نے 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی ایمبولینس سروسز کا کہنا تھا کہ میزائل حملوں کے دوران شیلٹرز میں جانے کے لیے بھگدڑ میں کئی افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد دی گئی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد لبنان کے دارالحکومت بیروت میں آتش بازی کی گئی۔ غزہ میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا۔ ادھر پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کو حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ پر حملے کا بدلہ قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق فضائیہ نے کئی بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کے قلب میں واقع کئی اہم فوجی اور سیکیورٹی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن کی تفصیلات بھی بعد میں جاری کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر صہیونی حکومت نے ملکی اور عالمی قوانین کے مطابق کیے گئے آپریشن پر فوجی رد عمل ظاہر کیا تو اس کے بعد اسے زیادہ شدید اور تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی کا جواب دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو یہ نہ سمجھے میزائل ختم ہو گیا ہے۔ ایرانی مشن کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ایران نے کارروائی کی ہے۔ ایرانی شہریوں اور مفادات کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو جواب دیا گیا ہے۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے عبرانی زبان میں کی گئی اپنی ٹویٹ میں اسرائیل کو پہلے سے زیادہ شدید اور طاقتور حملوں سے خبردار کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد اپنی پہلی ٹویٹ میں نصر من اللہ فتح قریب کے بعد اپنی دوسری ٹویٹ میں اسرائیل کو ایک اور وارننگ دی۔ آیت اللہ خامنئی نے ٹویٹ میں لکھا کہ اللہ کی مدد سے آئندہ حملے میں جو ضرب صہیونی ریاست کو لگے گی وہ پہلے حملے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اور تکلیف دہ ہوگی۔ آیت اللہ خامنئی نے یہ ٹویٹ عبرانی زبان میں کی جو اسرائیلیوں کی زبان ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے براہ راست اسرائیلی حکومت کو تنبیہ کی ہے۔ اس سے قبل اپنی پہلی ٹویٹ میں سپریم لیڈر نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مدد سے بنی میزائلوں کی تصویر پوسٹ کی تھی، جن پر نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا تھا۔ یروشلم میں انکشاف کیا گیا کہ ایران کے میزائل حملے سے کچھ دیر قبل آفس میں سب کے موبائل فون ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ اس میسج میں اسرائیلی فوج نے انہیں محفوظ رہنے کے لیے ہدایات بھیجی تھی۔ حملے سے کچھ دیر قبل شام 7:30 بجے اسرائیلی فوج کے ہوم فرنٹ کمانڈ کی جانب سے موبائل پر ایک پیغام موصول ہوا، جس میں درج تھا آپ کو فوری طور پر کسی محفوظ علاقے میں داخل ہونا چاہیے اور اگلی ہدایات تک وہیں رہنا چاہیے۔ میسج کے آخری الفاظ میں درج تھا کہ یہ جان بچانے والی ہدایات ہیں۔ اس خبر کے بعد ہی لوگوں نے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا اور سائرن بجتے ہی سبھی آفس کی عمارت کے محفوظ حصے میں منتقل ہو گئے۔ اس میسج کے آدھی
ही घंटे बाद इसराइली फौज का एक और पैगाम उन्हें मौसूल हुआ, जिसमें दर्ज था कि इसराइल का फिजाई दिफाई निजाम हमला आवर मिसाइलों की निशानदेही करके उन्हें रोक रहा है। शहरी अगले पैगाम तक महफूज पनागाहों में ही रहें। पैगाम में मजीद दर्ज था, आपको सुनाई देने वाले धमाकों के मिसाइलों को रोकने और गिरने वाले प्रोजेक्टाइल्स की आवाजें हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले मिसाइल हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल की मदद के लिए तैयार है। खित्ते में अमेरिकी फौज की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। इसराइल भी ईरान पर मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से हमले पर रद्द अमल में कहा कि अपने इस असूल पर कायम रहेंगे कि जो भी हम पर हमला आवर होगा हम उस पर हमला कर देंगे। इसके अलावा साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में मौजूदा इसराइली हुकूमत से ईरान पर हमले का मुतालबा करते हुए कहा, पिछले 50 साल में इसराइल को पहली मर्तबा बहुत ही बड़ा मौका हाथ लगा है कि वो मशरिक़ वुस्ता का चेहरा तब्दील कर सकता है। अब इस हवाले से इसराइली हुकाम का भी कहना है कि चंद रोज में इसराइल हमला करेगा और ईरान की तेल तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाएगा। इससे कबल इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया था और इस हवाले से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा था कि हमने हसन नसरुल्लाह को मारकर बहुत से इसराइलियों के कत्ल का बदला लिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद सोशल मीडिया बयान में लिखा कि मैं मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी की शिद्दत से मज़म्मत करता हूँ। इसे फौरी रुकना चाहिए। हमें सीज़ फायर की अशद ज़रूरत है, जिसके बाद से इसराइल ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दहशतगर्दों का हिमायती करार देकर मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल कॉटेज ने कहा कि जो भी ईरान के हमले की मज़म्मत नहीं कर सकता तो इस बात का अहल नहीं कि इसराइल में दाखिल हो। ये इसराइल मुखालिफ सेक्रेटरी जनरल है जो दहशतगर्दों, रेपिस्ट और कातलों को सपोर्ट करते हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया है। इस मुतल्लिक़ PIA ने एयरलाइन की तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशंस को अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम परवाज़ों को फ्लाइट प्लान और सर-ए-नौ तरतीब दिए जा रहे हैं और अब जब तक सूरत हाल वाज़ह नहीं हो जाती ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। PIA ईरान की फ़िज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। नॉर्दर्न कॉरिडोर, जिसमें कनाडा, तुर्की जाने वाली परवाजें इस रूट को इस्तेमाल करती हैं, और सौदर्न कॉरिडोर UAE, बहरीन, दोहा और सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान इसराइल कशीदगी में ईरान ने बाकायदा हमला नहीं किया, ये एक वार्निंग शॉट्स थे। ईरान ने बहुत कोशिश की कि जंग का हिस्सा ना बने, लेकिन हालात ऐसे बने। ईरान का जंग में हिस्सा बन जाने से रियासत का रियासत से मुकाबला होगा। ईरान जंग में आया तो बाज़ाब्ता तौर पर 2 ममालिक आमने सामने होंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल रुक नहीं रहा था। ईरान कोई जवाब ना देता तो उस पर सवाल उठ जाते। ईरान की पॉलिसी रही है हमेशा जंग को अपनी दहलीज से दूर रखता है। ईरान के पास सलाहियत है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर सकता है। नेतन्याहू की बका ही इसी जंग में है कि वो जारी रहे। इसराइल के अंदर लाशें गिरती हैं तो फिर ही वो पीछे हटेगा, वरना वो नहीं रुकेगा। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसराइल ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। ईरान को ना चाहते हुए भी इसराइल पर हमला करना पड़ा। खित्ते में जंग फैलाना इसराइल के मुफाद में है। ईरान को पता है कि खित्ते में जंग फैली तो ये इसराइल के मुफाद में होगी। इसराइल के मुतअद्दिद हमलों के बाद ईरान पर दबाव था कि जवाब दे। ईरान के इसराइल को जवाब न देने पर सवाल उठ रहे थे। पूरी सूरत हाल में अहम है कि अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ईरान का ये मकसद नहीं था कि हमलों में जानी नुकसान हो। ईरान के हमलों का मकसद था कि दुनिया को अपनी सलाहियत दिखाए। अमेरिका अगर इसराइल की मदद की तरफ गया तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। अमेरिका पर जंग खत्म करने के लिए दुनिया का दबाव है। अमेरिका जंग खत्म करने की बजाय इसमें कूदा तो सूरत हाल मज़ीद खराब हो सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मिसाइल हमलों की आड़ में इसराइल ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। ईरान लबनान नहीं है। तेहरान के पास बड़ी फौजी ताकत है। नेतन्याहू के जाती मुफाद में है कि जंग फैल जाए। इनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। अगर जंग खत्म हुई तो नेतन्याहू को भी जेल जाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट क्राइसिस इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। चंद ही दिनों में इसराइल ने जंग को तकरीबन सारे मिडिल ईस्ट में फैला दिया है। इस वक्त हालात तेजी से एक बड़े आलमी क्राइसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। इसराइल ने फलस्तीन में तबाही मचाने के बाद इंतहाई चालाकी से जंग दूसरे मुस्लिम ममालिक तक पहुँचा दी है। इसमें
वो इसलिए कामयाब होता चला जा रहा है क्योंकि इसराइली अफवाज इंतहाई ताकतवर और जदीद तरीन असला से लेस है, जबकि वो मुस्लिम ममालिक जिन पर वो हमला आवर है वो इसराइल के सामने अस्करी लिहाज से बेबस और कमजोर नजर आते हैं। इसराइल और मशरकी वस्ता में जारी जंग किसी भी मुल्क की सलामती के लिए मजबूत तरीन अफवाज की जरूरत को साबित करती है और ये अमर उजागर करती है कि मजबूत अफवाज ही मुल्क की सालमियत और दिफा की जामीन है। दुश्मन को पाकिस्तान के हवाले से इस बात का इदराक है कि अगर पाकिस्तान को भी खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचता है तो अफवाज पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना होगा, क्योंकि जब तक अफवाज मजबूत हैं कोई पाकिस्तान का बाल बीबी का नहीं कर सकता। और इसीलिए आपको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और मज़मूम एजेंडा जो कि बैरूनी माह पर अंदरूनी सहूलतकारों की मदद से चलाया जा रहा है इस वक्त नजर आ रहा है। इस खतरनाक और मज़मूम मुल्क दुश्मन एजेंडे को हर पाकिस्तानी को भी अच्छी तरह समझना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए अपनी अफवाज को मजबूत बनाएं और दुश्मन की चाल को समझें। फलस्तीन, लबनान, शाम, यमन और अब ईरान की मिसाल हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए।